Bonjour les amis, aujourd'hui on va apprendre les capitales du monde. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتعرف على عواصم العالم. Quelle est la capitale du Maroc? ما هي عاصمة المغرب؟ Rabat est la capitale du Maroc. الرباط هي عاصمة المغرب. Quelle est la capitale du Brésil? ما هي عاصمة البرازيل؟ Brasilia est la capitale du Brésil. Brasilia هي عاصمة البرازيل. Quelle est la capitale de l'Algérie? ما هي عاصمة الجزائر؟ L'Alger est la capitale de l'Algérie. الجزائر العاصمة هي عاصمة الجزائر. Quelle est la capitale du Thaïlande? ما هي عاصمة التايلاند؟ Bangkok est la capitale du Thaïlande. Bangkok هي عاصمة تايلاند. Quelle est la capitale de la Belgique? ما هي عاصمة بلجيكا؟ Bruxelles est la capitale de la Belgique. Bruxelles هي عاصمة بلجيكا. Quelle est la capitale de la Russie? ما هي عاصمة روسيا؟ Moscou est la capitale de la Russie. Moscou هي عاصمة روسيا. Quelle est la capitale du Chili? ما هي عاصمة الشيلي؟ Santiago est la capitale du Chili. Santiago هي عاصمة الشيلي. Quelle est la capitale de la Croatie? ما هي عاصمة كرواتيا؟ Zagreb est la capitale de la Croatie. Zagreb هي عاصمة كرواتيا. Quelle est la capitale du Sénégal? ما هي عاصمة السنغال؟ Dakar est la capitale du Sénégal. Dakar هي عاصمة السنغال. Quelle est la capitale de la Suède? ما هي عاصمة السويد؟ Stockholm est la capitale du Suède. Stockholm هي عاصمة السويد. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? ما هي عاصمة كوريا الجنوبية؟ Séoul, c'est la capitale de la Corée du Sud. Séoul هي عاصمة كوريا الجنوبية. Quelle est la capitale du Togo? ما هي عاصمة التوغو؟ Lomé est la capitale du Togo. Lomé هي عاصمة التوغو. Quelle est la capitale de la Tunisie? ما هي عاصمة تونس؟ Tunis est la capitale de la Tunisie. تونس العاصمة هي عاصمة تونس. Quelle est la capitale du Mexique? ما هي عاصمة المكسيك؟ Mexico est la capitale du Mexique. Mexico هي عاصمة المكسيك.
Quelle est la capitale de la Turquie? ما هي عاصمة تركيا؟ Ankara est la capitale de la Turquie. Ankara هي عاصمة تركيا. Quelle est la capitale de la France? ما هي عاصمة فرنسا؟ Paris est la capitale de la France. باريس هي عاصمة فرنسا. Quelle est la capitale du Liban? ما هي عاصمة لبنان؟ Beyrouth est la capitale du Liban. بيروت هي عاصمة لبنان. Quelle est la capitale de la Mauritanie? ما هي عاصمة موريتانيا؟ Nouakchott est la capitale de la Mauritanie. Nouakchott هي عاصمة موريتانيا. Quelle est la capitale de la Libye? ما هي عاصمة ليبيا؟ Tripoli est la capitale de la Libye. Tarablos هي عاصمة ليبيا. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas, mes chers amis, de s'abonner à la chaîne et de partager les vidéos avec vos proches et vos amis. Et laissez des commentaires pour m'encourager et mettez un pouce bleu. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو. لا تنسوا أصدقائي الأعزاء الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم ومعارفكم وترك تعليقات مشجعة ولايكات. À bientôt tout le monde. À la prochaine vidéo. إلى اللقاء جميعا. إلى فيديو آخر.